नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 30 एप्रिल बुधवार पड़ुअछि। बैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि रे आमे अक्षय तृतीया पर्वटी पालन करुअछे। हुए तो एही विषयटी बहुत कम लोक जानिथिबे। अक्षय तृतीया अक्षय तृतीयार विशेष महत्व अछि। अक्षय तृतीया दिन दीपावली अमावास्या दिन जेपरि लक्ष्मी पूजा करने द्वारा घर को किसी जिनस आनिबा द्वारा आमर भाग्यर उन्नति होइथाय, मां लक्ष्मी कृपा प्राप्त होइथाय। सेहीपरि अक्षय तृतीय दिन जदि किसी जिनस आपण निज घर को आनि दियंती एवं घरे पूजा करंती ताहाले आपणकर घरे भी धन अक्षय होई रहइबो, केबे भी सरिबो नाही। अक्षय तृतीया जहाकी क्षय होए नाही। केउ पांचटी जिनिस आपणक घर को आनिले आपणक घरर समृद्धि बढ़िबो या संपर्क रे बताइबी। ता पूर्वरु आमे प्रथमे संक्षेप रे जानि नबा जे अक्षय तृतीया काहेकि पालन करा जाय, अक्षय तृतीयार महत्व कोन। प्रथमे एहा जानि नबा। एही अक्षय तृतीया दिन देवी गंगा पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले। द्वितीय रे परशुराम अवतार एही अक्षय तृतीया दिन धारण करथिले प्रभु नारायण। एही दिन परशुरामकर जयंती भी पालन करा जाय। तृतीय रे एही अक्षय तृतीय दिन कुबेर देवता एवं मां लक्ष्मी को पूजा करिबा द्वारा घरे धन संपत्ति अक्षय होई रहिथाय। चतुर्थ रे एही अक्षय तृतीय दिन कृष्ण सुदामांकर मिलन होइथिला। एही अक्षय तृतीय दिन सुदामा कृष्ण को मिसिया पई द्वारिका जाइथिले। एही अक्षय तृतीय दिन प्रभु गणेश महाभारत लिखिबा प्रथमे आरंभ करिथिले। एही अक्षय तृतीयर बहुत सारा महत्व अछि। तेणु दर्शक बंधु एपरी एही दिन बिना पांजी देखि करी आपण नूतन गृह प्रतिष्ठा करि परिबे, नुआ कामटी आरंभ करि परिबे, बहुत सारा काम करि परिबे। एही अक्षय तृतीया दिन बिना पांजी देखि करी जदि गोटी दुकान खोलिबा पई चाहुचंती किंबा कोनोसी विद्यारंभ करबा पई चाहुचंती, घर निर्माण गृह निर्माण जहाँ भी नुआ काम करबा पई चाहुचंती, सुना किनबा पई चाहुचंती, गाड़ी किनबा पई चाहुचंती, जहाँ किनबा पई चाहुचंती, एही अक्षय तृतीया दिन आगो पछ किछि भी विचार न करी आपण माने एही अक्षय तृतीया दिन आपण माने निश्चय किनि परिबे। दर्शक बंधु धनतेरस एवं दीपावली दिन रे तो झाड़ू किनिले बहुत शुभ, गोमती चक्र धनिया ए सब कहा जायछि। किंतु एही अक्षय तृतीया दिन जे मनुष्य जहा किनी थाए ता घरे सही जिंस बढ़ी बढ़ी जाय थाए एवं किछि विशेष नियम अछि जहा कि आपण मानकू किनिबा को पड़िबो। एही अक्षय तृतीया दिनटी जहा कि 29 एप्रिल संध्या 5:30 रु आरंभ होई करी बुधवार 30 एप्रिल दिन 2टा रे सरुची। एह अक्षय तृतीयटी आमे बुधवार दिन पालन करिबा। दिन 2टा पूर्वरु जहा भी किनिबा कथा किनिबे एवं पूजा करिबा कथा तो सकाळ बेला ही करिबे। एही अक्षय तृतीय दिन जे कोनोसी भी मनुष्य जदि अशोक गछ मूले दीपटी जाली दिए सकाळ समय रे एवं बौलटी की निजे ग्रहण करि थाए आंब पत्र सहित बा अशोक पत्र सहित तार बहुत सारा पुण्य से प्राप्त करथाय। अक्षय तृतीया दिन दान देबारे भी विशेष महत्व अछि। या संपर्क रे अक्षय तृतीया पूजा एवं अक्षय तृतीया रे केउं जिनिस दान देबे या संपर्क रे अलग वीडियो आसीबो। तो आजिर वीडियो रे आमी जानिबा जे केउं पांचटी जिनिस किनिबा द्वारा आपणकर भाग्यर उन्नति हबो। चलंतु आ देरी न करी आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। ता आगरु मो दर्शक मानकु मु अनुरोध करूची जे जदि आपण माने ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टे करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी लिखंतु। वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। दर्शक बंधु प्रथम रे अक्षय तृतीय दिन प्रथम जिंस एही दिन मां अन्नपूर्णांकर जन्मदिन उत्सव भी पालन करा जाय। एही दिन प्रथम जिंस घर को कौन आनबे ना अटा, रोषेई संबंधित अटा। अटा मध्य अन्नपूर्णांक संबंधित अटे अर्थात मां लक्ष्मी कृपा भी रहिते। सेथिबें तो कहा जाए घरे रोषेई घरे केबे भी अटा को सरिबा पई दियंतु नाही। अटा जेपरी पूर्ण होई रहिबो एपरी करिबा दरकार, केबे भी अटा को सरिबा पई दियंतु नाही। एही अक्षय तृतीया दिन जदि संभव हेउजी घर को अटा नै करी आसंतु। एहा द्वारा कौन होइता ना घरे अन्न रो केबे अभाव रही न थाए। द्वितीय रे आपण माने कौन आनबे, द्वितीय रे आपण माने आनबे चीनी। चीनी घर को अक्षय तृतीय दिन चीनी आनिबे, किछि ना किछि चीनी नै करी आसंतु। एहा द्वारा कौन होइथाय ना
ନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ବଢିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳହ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚିନି ଆଣିବେ। ଯାହା ବି ଆଣିବେ ଏହା ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏହାର କିଛି ନା କିଛି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଣିବେ ଚାଉଳ। ଚାଉଳ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଏହି ଦିନ ବହୁତ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ବି ରହିଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଚାଉଳ ଘରକୁ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଅଭାବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଆଣିବେ ନା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଚଣା ଡାଲି ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଚଣା ଡାଲି କଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଚଣା ଯାଇ ବି କହୁଛେ, ଏହା ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଏହା ବୃହସ୍ପତି କାରକ ଅଟେ। ଏହା ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆମେ ପାଉଛେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ତ ଚଣା ଡାଲି ନିଜ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଘରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଦିନ ସୁନା କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ଘରକୁ ସୁନା ଆଣିବେ, ଘରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନା ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ଇଏରେ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସୁନା ନେଇକରି ଆସିବେ ନା ଆହୁରି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। କୁଆଡୁ ନା କୁଆଡୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆପଣ ସୁନା କିଣିକରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସୁନା କିଣିକରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ହବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ଜପ କରି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କେବେ ବି ହଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଏକ ସ୍ଫଟିକର ମାଳା ଆଣନ୍ତୁ କିଣିକରି, ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ଫଟିକର ମାଳା ଗୋଟେ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ସେହି ସ୍ଫଟିକ ମାଳାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ମାଳାଟି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ତୁଳସୀର କାଠିରେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ କିଛି କପଡା ନୂଆ କରି କପଡା କିଣନ୍ତୁ ବା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଜେ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନ 2ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଯାହାକି ଟଙ୍କା ରଖିବା, ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଟିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସରାଗତ କହୁଛେ, ମନି ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କହୁଛେ, ତାହା ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ କେବେ ବି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ୟା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ରୂପାର ବି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବେ, ଏହା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୂପାର ମାଛ, ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରକୁ ରୂପାର ମାଛ ବି କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭକାରୀ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଭିଡିଓଟି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ ମାନେ ଥରୁଟିଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ରୂପାର ମାଛ ଏବଂ ରୂପାର ହାତୀ, ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଲମିରାରେ ରଖିବେ, ଏହି ଦିନ କିଣିକରି ଏହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଚୁର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିବେ। ୟା ସହିତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାର ବି ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆପଣ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବତ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଛଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହିଲି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର
ଘରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଥିଲା କିପରି ଦୂର ହେଉଛି ଏହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।